वबरकातुहू। मदरसा.pk के नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद वासिक है आप अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मदरसा.pk उलमा व आलिमात, फ़ोज़ला व फ़ाज़िलात की सहूलतकारी के लिए काम करता है। इसी सिलसिले में हम तमाम विफाक़ात से होनहार तलबा व तालिबात की इंटरव्यूज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने अपने विफाक़ात में, अपने अपने इदारों में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की, ताकि आप अहबाब उनकी कोशिशों को देखते हुए ख़ुद को मोटिवेट करें, उनसे इंस्पायर हों और आप भी इल्मी मयादीन में बड़े कारनामे सर अंजाम दें। इसी ज़िमन में आज हमारी इस इल्मी नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं जामिया अशरफिया से फ़ाज़िल मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद तैयब ताहिर साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो हम हमारे साथ आज गुफ्तगू शुनीद करेंगे और अपनी जितनी भी उनकी कामयाबियाँ हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने तालीमी सफ़र को आगे की तरफ चलाया है, वो आप सब अहबाब को बताएंगे। जी हाफ़िज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन कसीरा। मैं अर्ज़ करूंगा कि आप मुख्तसरन अपना तारुफ इब्तिदाई तौर पे पेश फरमाइएगा। मैं मोहम्मद तैयब शाहिद अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर से। मैं यहाँ रेंजर हेडकोार्टर में ख़तीब हूँ। जामिया अशरफिया से मेरी फ़रागत है लाहौर से 2007 की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़रागत के बाद एक दिन भी फ़ारिग नहीं रहा। फ़रागत के फ़ौरन बाद ही मुझे ऑफ़र हो गई थी और मैं यहाँ डिपार्टमेंट में आर्मी की तरफ से यहाँ ख़तीब मुंतखब हो गया। 14-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। माशाल्लाह जी मौलाना, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किस जामिया से किया और दौरा हदीस आपने किस जामिया से किया? जी मैंने बहावलपुर से जामिया सिद्दीकिया बहावलपुर में हिफ्ज़ कुरान पाक पढ़ा था। फिर वहाँ किरात रिवायत हफ्स मुकम्मल की मौलाना क़ारी मंजूर अहमद नौमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। उसके बाद फिर दारुल उलूम मदनिया बहावलपुर में तबलीगी मरकज़ के साथ है बाल्टन बी में। वहाँ मैंने इब्तदाई दर्जात पढ़े, मुतवस्सिता, ऊला, सानिया। उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए मैं फिर चला गया खानपुर हज़रत अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह के इदारे में जामे मखज़ूनुल उलूम में। वहाँ सालसा और राबिया और खामसा मैंने मुकम्मल की और साथ मैंने मैट्रिक एफ़ए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से की साथ। और मैंने तसव्वुफ़ का सिलसिला कानपुर के साथ ही है दीनपुर शरीफ मौलाना अ, दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ से मैंने बैत की और तसव्वुफ़ का सिलसिला जोड़ा क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं के साथ बैत थे। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह दीन में काफ़ी तक़वियत मिली और मोहब्बत हुई। फिर मैं वहाँ से लाहौर आ गया। यहाँ मैंने मिशकात शरीफ और दौरा हदीस जो है साथ साथ साबिया और दौरा हदीस यहाँ मुकम्मल किया 2007 में। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर ताहाल अब तक रेंजर्स हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा मौलाना तैयब शाहिद साहब आपके जर्नीज़ को सुन के। जैसे आपने इरशाद फरमाया कि आप फरागत के बाद एक दिन के लिए भी फारिग नहीं रहे, बल्कि आप अमली मैदान में आए। मैं जानना चाहूँगा कि आपका वसी तजर्बा है अमली मयादीन में। आप क्या समझते हैं कि उलमाए किराम, फ़ज़लाए किराम वो किस तरह से मुआशरा में अपना कायदाना किरदार अदा कर सकते हैं? हज़रत मेरा जो तजर्बा है मैं बचपन से देख रहा था कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी आर्मी में ख़तीब थे। तो वहाँ से ही शौक़ लगा था कि किसी इदारे के अंदर ही जाना ज़रूरी है। यहाँ इदारों में हर किस्म के लोग होते हैं, हर मसलक के लोग होते हैं, हर मिजाज के, हर किस्म के लोग होते हैं। तो यहाँ इदारों के अंदर जितनी ज़रूरत है हमारे उलमा की, शायद ही मैं समझता हूँ कहीं प्राइवेट इदारों में तो हो रही है, मदारस के अंदर, मसाजिद के अंदर, वहाँ लोग खुद दिलचस्पी भी लेते हैं, लेकिन इदारों के अंदर मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं आएंगे तो कोई और साथी आ जाएगा, कोई गलत अकीदे वाले या गलत किस्म के लोग आएंगे। कुछ अरसा ऐसा हुआ भी सही, कुछ दौर के अंदर उन्होंने कहा उलमा की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उलमा होने ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर कुछ मजहबी किस्म के लोग थे, उनकी मेहनत और काविश से अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की दोबारा फिर वहाँ एंट्री शुरू हो गई। और मैं फिर इसी नीयत से ही आया कि यहाँ मेहनत करनी है, कोशिश काविश करनी है
اور لوگوں کو دین کے راستے پر چلانا ہے۔ اور الحمدللہ کافی ساتھیوں کو جوڑا بھی صحیح دین کے ساتھ، وقت بھی لگا، اور الحمدللہ کافی ساتھی جڑ گئے ہیں اس کے ساتھ، کہ بچے جو ہے حفظ قرآن، عالم دین مدارس کے اندر جڑے ہیں جا کر، اور بچوں کو اپنے عالم بنایا ہے انہوں نے۔ مولانا، ماشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ اپنے علم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اس سے امت کو نفع دے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو علماء ہیں، جو مدارس سے جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ مساجد یا پھر آپ سمجھ لیں کہ مختلف طرف ان کا نا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، وہ کسی اسپیسیفک جگہ پہ نہیں جا سکتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو دوسرے طبقات ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ رینجرز میں ہیں، آرمی میں ہوں گے، کچھ کچھ مطلب ڈاکٹرز کی فیلڈ میں ہوں گے، تو وہ کس طرح سے ان احباب کو دینی یعنی جو سینس ہے، دینی تعلیم ہے، اس سے نفع پہنچا سکتے ہیں؟ یہ حضرت میں سمجھتا ہوں کہ شاید دین کے ساتھ ساتھ ہمیں آج کی ضروری تعلیم جو دنیاوی ہے یہ حاصل کرنا ضروری ہے، موجودہ دور کی کمپیوٹر کا نالج ہونا، اور ساتھ انگلش لینگویج، عربی لینگویج کورسز، چائنیز لینگویج، اس طرح سی پیک بن رہی ہے ہماری، یہاں ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے علماء وہاں پہ ترجمان لگ سکتے ہیں، اور کس طرح لینگویج کورسز کے اوپر عبور حاصل کرنا چاہیے آج کے اس دور کے اندر ضرور، کہ آپ ممبر رسول پہ خاص طور پہ بیٹھے ہوں تو کسی اور بھی زبان کے اندر آپ دو چار لفظ بول لیتے ہیں تو مخاطبین جو ہے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ عربی ہماری انٹرنیشنل زبان ہے، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، ہمارا دین اسلام عربی میں ہے، کیونکہ یہاں اجمی لوگ ہیں، یہ آج کل یورپ اور مغرب سے زیادہ متاثر ہیں، تو ہمیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وقت کے ساتھ جو لینگویج کورسز ہیں وہ ہمیں سیکھنے ہوں گے، تاکہ لوگوں کو ان کی زبان کے اندر دین کو پہنچایا جا سکے۔ جی بہت خوب مولانا، بس میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے کی اس علمی نشست کے توسط اپنے ساتھیوں کو، اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے بہترین انداز میں دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ جی حضرت، میرا یہی پیغام ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت اچھی کوشش ہے، کاوش ہے، آپ کی اللہ پاک قبول فرمائے، تو اسی طرح ساتھی ایک دوسرے سے جڑیں، جتنے سورس بنتے ہیں دین کے، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی مسلک کے، کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں، یہ فرقہ واریت کو ہم ختم کریں، آپس میں محبتوں کو ترویج دیں زیادہ سے زیادہ، اور لوگوں کو ہم آپس میں جوڑیں، ملکی لیول پہ بھی، شہری لیول پہ بھی، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی، اور لوگوں سے تعاون کریں اور دیکھیں کہ لوگ کس انداز میں کیسے کام کر رہے ہیں دین کا، تاکہ ہمارا نالج بڑھے اور ہم بھی اس انداز میں اپنے ملک کے اندر دین کا کام کر سکیں۔ جی بہت شکریہ مولانا طیب شاہد صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے مدرسہ ڈاٹ پی کے ناظرین و سامعین کے لیے وقت دیا، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم